Bravo! Kadica! Trebaš samo to udruživati na vreme koja pominje, Maro. Idete tu meni. Oj, samo! Pepsi, pivo! Pivo! Poli. Pepsi, pivce, Pepsi, pivo, Sončovnet, povedete. Pepsi, pivo, Sončovnet.
Zimne değil mi?
Raptovo gol e ele direito em gol. Raptovo ele direito em gol. Capimento!
Lakše je izvaj go da nego izvaj sudijata. Od crvenke dobija. Dobija kada izvaj. Hadi Boyan! Treba činiti sjedno naput par potak. Neka Šibori! Da tu mogu da tira par ima.
Stari, ne vara doktor, će stari. Ako vara tukaj. All the night cheese football season. Volete che si не что играет. Да, не се признавам. Не игра за милиони и за милиарди. От сърце игра. От сърце. Сколько можно толку?
Stojan? Šerifos. Odlagoviće. Romska nacionalna. A, da. Igraš od Petlata. Stojan Filipo. To Šerifovski zajedno igra točno o Romska, to se zami Avstrija, nego Avstrija ko povlekli. Otko za Begovidov kaj si? Jedna, ne, sretna poslije 3-4 godine. Uzmjeno 3, slučajno. Hvati se da nije. Posljednji tekme. Naime, znači krijeće se vidio to sam. Sami na Austriji, tamo mi se čini da ne igra se ekipa. Ja se ne različam. I tamo svijet. Mnogo dobro izigra. Više, gotovo je. Locko se više da. Sam prepoznao. I kažem poslije, ja se sigurno meni mi više, trener Vicko Nikolovski Baši, opet penal. Sjetiraš? Na Vicko Nikolovski lice trkao za Vartak, koji igraše to prvo. Na Jane tako? Na Jane. I... Gdje sam ti igraš je? Gdje Stojkovski. Znam da tjevaš? Sad trkao za Filipu. Nije po 20 vjepno da... Ćete samo godine pomoli na strana zova Razvijanovo. To je prva zonu predaza. Čekaj, moj znak. Ova ekipa mora pobeda. Pobeda. Ne se mora pobeda. Čezema! Vidi go kopile! Još opsek ovdje.
Zato kako se zato reći ne gubiš. Mnogi odigrava bi se imam neki padnovata do publike da ne premnogo, 50-50. Toga menja to počekaj znate da je ona. Karanje. Do druga. Sudija. Ne znam ti kad si klipao, to taj svoje. A ne, mnogo teško je bilo toga osnovni depravim. Osnovni ama osnovni pravim da ne igra. Veliko znala nekada. Osnovni depravim se izletio ljudi. Ama legitimno, onaoti nekako što da. Ama jedan. Malko snaga ima. Знаешь, Митска, что не понимаешь у нас? Lupcio Gruja centar Florides. A ver, yo dispara. Golmanov kakva greška napravi. 3 pati, namjesto da kako 3 pati jednu. A čista za vrat. Čista. Gdje se postoji na, u stvari, 1% ima, sigurno. Da spasa. 90% francusko, tako li vamo, i nema konekciju. Tako da 1% ima. Ne dobio ne mi tekno.
Da, Bagarko. Победа ја се учинува екипата од 11. Како и рекол, јас само што дојдов конешки со и Миле и Венција, за мене во победа. Јас сам што дојдов. И така, после една година дојде, отиде Киро Мука, отиде Миле Тодорски, отиде Знаеш, на следната година ама јас се отсних проблемите ми се јават. Една година прогнозирах и колку беше. Се вратив пак споирах јас да 11, али се знаеш што мислам што се види, што беше на зените на терена. Той имаше силно шут, правото шут. Лазета се срекува Петрески. Лазе Петрески се срекува. Сега се лазе. И тој што тоа беше облачка со ногата и до славе. Денес има малко пензионери е. Знам. Ама го немам виден одамна. Haydi gidiyor.
и 3 минути. Тие се во основниот дел прво место, овие се четврто другите. Ами овие не се продадоа лесно. Poi mi colpo c'è quello Ого, как ходит правда. Все поздравляю. Тебе финале че игра среда. И сега ја снимал такмицава да види стратегијата. Да ме погоди од првата. Прва те погоди. Finiemo, svoje oče, finiemo, studijani što je što. Kosta da imaš video? Ne. Ruba Bojana, Ruba. Uva? I Jakovo na ligi, ja? Crni. Odi. Не забавни замах на души. Забавни замах на души. Оđete сега село?
so malo Sreda nema da vidim. Načelo sam skopio. Ne, samo sreda sam na države NATO bez. Tako? Je, ovaj će gledam čekati. Je delal koliko sad u 5? Mogu igrat mi dole. Bratstvo golemu. Ovo... Ajde, Mile! Bravo, Selo! Ovo je kapiten od Bajodi. Kapiten od Bajodi. Schöne Bovije, Miskive klubi. Njemu puštave čovjek koji je zalaz, čovjek koji zastavlja, čovjek ne može da dostigne to je možnost, samo ne, možnost ne gleda. Ne gleda kaj je igrač od njega. Ajde! Zašto ne radi dvajca? Zašto dvajca da ne radiš? Ne uteknu!
Ima za nejaký obor. Aha. Naravno, to mi je povredu za igre. Gdje? Buši. Čumfate. A to počelo. I полуденка приличава, още крили. Гръчът му вика от сега, че сигурно ще най-малко да да се опълни. Все още си се опълни. Като кола няма да тъмне, така е. Това наши име, място ще да вземе царите. А може да страничи да се това е от последното търне. Pancho od Paseo. Najgore reći je 148. Za 20 pogodi. Vidite i sakama, to je. Evo sekretaro tajmuja! Ideja mu je dobra. Da. Ovdje prekarowcy się naprawa, koja je kod konja.
Od ima jedni, čekajte. Mlekar mora. Mlekar pije se treta liga u regionu. Ove što ti je 7-8 sam za to je Topolka. Ili Prevarac, Prevarac. Сега последно, 7-0. Ама кое место си? Pa ne znam koji se ti je, 10. nekada 12. 13, Sopresilci je tuka. Sopresilci je tuka, Presil Kruševo. Ima nekoliko na Prevarijski Soret, pobedi. Da li ima na Prevarijski Leal. Ma ne ovim obično. Svoja da prima žut. Ali zato li on, ja ti rekao 10 metara, glavno беше тука. Той се подне Юлия, Влада Кривогащани. Ови от Бресил, Кривогащани, Кучи, Тополка, Дреново и Слуга веќе откажа. Дреново е колко? 2 бода. Дреново и Слове се откажа. Дреново е 6. Дреново е 1 бод, ови нема бод. Дреново не е откажа. 2 екипи не. 12. Зато има по-2 свободни. Силно badavanje. Ovdje ako ne možeš tako nego, nemaš gotovim. Осет от вас врата е кондиция. Поче да тренираш и да се обидаш. Така е. Ajde, Matka. Mora da skine kupa.
Без разлика на екипа, истия старт бе определената и другата и се го внуваат пример мене стартот го има място против мене, имате ундер. Или ако е истия старт, другиот јас се бунтам. Тука не му е согласен како што треба на играчи. За истия старт, значи јас да мовчам фаул е, ова е напаѓање. Или обратно. Vai pausa aí, mano.
Kire, seguoš pogrešne strane odbiraš. Izlej gore! Ej, dosta! Dinko pratinu! Kaj njego je? Odi! Nema to, bravo! Bravo, Vale! Ono mu ne ubiva, što on ne čeke mi. Aj, lupaš me sve. Uvo mu reče. Ti, ne bih to tebe bilo. Ačko, te zajebava. A Sala si ga čuvan. Hvala sam Sala.
Ente come Puccio da Služi na prvo mjesto su osvojili. Mala ekipa. Ma jedinstven poraz što smo trpili u nas tamo. 2-1 tebe. Ovo dobro će. Tamo na Gostinski. Tamo na Gostinski. A pa ti revanš mi napravim, kaj na srota. Tako. Ali pak interesno će biti finale. Zavisi kako se samo zapravo sito sam da smeni i pušta, ali nije. Koja će vidjeti? Sreda. Sreda do 5, isto. Nedjela je ova Baraž. Baraž, da. Priljev City su golem. Jandar! Jandar! Tocmi.
Ovo je gol. Male, drugi opad. Slušajte, vajate, gledaj se. Žandar, pa kada previdite se da ste ga! Pa vi žive bazen su žari, šo, da daj go! Ili ja ne znam. Zato je strah. Niko ne mora povezivati. Pravite ga. Slučaj, pravite.
Отиде. Кога е финале во среда? Среда до 5. Убаво ќе биде. Стварно најаките се одборите. Много брачи си кажувам, че да слага. Много брачи. Сега, село! Ой, замени, стой! Ой! Дайте му пиво, нека не пие вода, море, тесна е водата. Дайте му пиво, бе. Ола не чини в кондур да ти влезини да ја пиеш. Жабите нека пие вода. Ево е билета со благо ќе пига. Има, лоши нови, 90 минути бора. Ще гледам. Сега кога да идам? Недела? Недела во 5. А? Добро, сабота ќе се видиме пак. Чао. Кога? Само